Uh-oh. हेलो गाइस, हमें बताना है थॉमस ट्रेन कौन सी यहाँ पर ठीक है। आप इसमें हमारी मदद कीजिए। लेट्स गो। चलो इस फेस को हटाओ, इस पर बम गिराओ। ये बम आ गया। 3, 2, 1, go! Oh no! इस फेस को हटाना है तो इस पर गन से फायर करो। चलो। 3, 2, 1, go! Three, two, one, go!